Kopi Vosian Nom Tabi Malaysia Madani miampai kodogo izo Jason Bantoy da dabal ai kadazana dongos subab diti tadau kaapat kavahu vuhan kohimo duwang ibu duwang podom himo. Timpunan tokoh miampai ningkokoton hizud id Beaufort nakapaswat kinain sibon o ginumu tuhun mo gigizon no susa i kakal ponyumohig id hongkod pondohian namot PPS di jam kavahu ko subab tadau diti. Tumanud infografik do Sekretariat Tinan Kuasa Pegudan Kantakan Kosusan Sandat Pogun JPBN Sabah so ginumu atus tungo pedam du votun mogi gizon mantad himong pedam tu paganakan kakal pengumohig idhong kod pondohian potindoy PPK Selagon. Izihon no pengamantad do tahu ngapedam duvo kokusazan onom ngapod konduan apat ngapedam apat dazanak kusai tahu ngapedam onom dazanak tondu. Gisombay no ditikiva opod kampung id uvang nokomoy kakal podot poin hizud. Kotiambus o susumangod dad Diraja Malaysia TLDM kogompit mongiho kozo do komohigan id kavaigan Sabah. Minabosi Panglima Armada Timur Laksmana Bandia Datuk Kir Junaidi Idris mipahud iho miampai toguvangon diho mintamong do kobontugan pogun. Kami akan memberi kerjasama kepada rakyat Sabah dan juga untuk menjaga perairan Sabah ini dengan lebih selamat dan juga untuk menentukan apa yang ada di sini sentiasa dalam aman dan terkawal. InsyaAllah. Natubungan isi dodo kepabalan kapas pinapazu kotombuzan pemantangan doid id mohoingon Tegazo Pogun tun musa aman id Istana Sri Kinabalu. Kotumbuzan diho kituduvan magahap di Tun Musa id poki kitanan maritim Ero Angkasa sempemagunan Langkawi 5,2020 himo i kanjul tumimpun koduvongopod gisom koduvongopod apat vuhan ko himo id Langkawi. Apat kapal duvo helikopter iso kapal tumohop amantad TLDM Sabah mampazat poki kitanan nokomoy. Namot diho magahap nogi o TLDM do tuhun ginumuan ontok tadaw paingukab armada id sandakan ikanjul ontok opod kopodom iso vuhan kohimoditi. Nakapaswat ko pisan kohidasan Pogun Sabah JKNS do seibu sizam ngatu sizam ngopodom tohu kes tolua TB id minggu epid kopodom vahu id Sabah. Ginumudiho nakoinsibo piagahon do onom ngoibu sizam ngopodom sizam kes di ton nakatahib. Minobos si petunud JKNS Dr. Maria Sulaiman namot montok telua gomuon toy kusta gisom minggu epid kopodom vahu tahu ngopodom himokes nokosogku piagahon do himokopodom tukes di ton nakatahib. So untuk penyakit TB ini dan juga kusta satu penyakit yang Jabatan Kesihatan Negeri Sabah amat mengambil perhatian sepenuhnya untuk mengurangkan insiden ataupun prevalence penyakit bagi kedua-dua penyakit. Nebos dosido iti doid kepayaan kepabalan kopion dot penandakan tadau TB kusta sempemogunan nazatan Pogun Sabah id sandakan. Namot diho minakiano ipopisamo Parlimen Sandakan Tan Zuching pisokadungan togiot do savia bibogizan id pinggisaman mongipop toluo TB kusta. Kita perlu kesedaran awal dan membuat saringan-saringan kesihatan. So pihak kesihatan juga ada menyediakan secara mobile, mereka ada mobile X-ray dan juga klinik bergerak bagi mendekati komuniti hasrat BC menjelang pada tahun 2035 mereka ingin cecah kepada zero TB case. Ponjulan seminar sempemogunan peradaban Islam Ketamadunan Malaysia SPIKEM kanu mena koin tahangan kumakumuhakan ngavi kokomoy vinasi pegangaan maza pembelajaran. Mipahud iho miampai palan transformasi Al-Fala PTF ipo impagaton do kepelintaan montok papatanog impoon ugama itatanga do tuhun Islam. Tumanud di petunud Tetua Kaganan Peguhudan Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim, Kapten Syamsuddin Mona, SPIKEM ngakoi mau nogi pepoing kawas kolotian do mahasiswa kokomoy gagasan Malaysia Madani montok memantod ketemadunan Malaysia. Plan ini untuk orang kata ni memberikan kesejahteraan dalam konteks pengurusan agama.
yang mana kita lihat dalam 6 terah Ramadan itu, apa peranan institusi yang berbagai. Dalam agama pula, untuk kita bagaimana kita nak memberi kesejahteraan kepada masyarakat dalam konteks agama. Ini peran yang kita rangka dari segi semangat perpaduannya, semangat kerjasamanya, dari segi semangat kesukarelawanannya. Natubungan isi do RTM kapas pinapay magon spikem i notindapo do apat ngatu si mengopod memampazat i University Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Iziho na pangamantad susumikul UMS pu pakalaja ko pelintaan nogi ketinanan okon ko pelintaan NGO. Susu tonon ospikem pozuvon id University Teknologi Malaysia UTM Johor untuk kepadam onom Wuhan ko onom mikot. Hobi tongatu susumakit id pogunditi pisosamo kotoimo ko nala nababazan manamong id damin. Tumanud di mengungumpongo taba onkologi nogi dokutur kepengusapan panamangan paliatif Datu Dr. Jaswan Singh kotinanan diti mena kepengusapan aiso kabalai kuma susumakit bato bogizan tinan atoi organ di au kotaina id posesahi id Kota Kinabalu. Nebos di sido iti kumadok pabalan kapas pinapazu kotombuzan pamantangan doid id mohoingon Tagazo Pogun tun musa aman id Istana Sri Kinabalu. Nokotina po nogi do pinapazu kotumbuzan diho i miontong kotinanan mengtan montok magahap di tun musa tumindapo id konsert ketundunan tina Heart of Gold i kanjul id Hongkong Convention sampamugunan Sabah ontok kevahu Wuhan kevahu duvongaibu duvong pedom himo. Poin susuwai do tungkus kobasanan id Sabah kosudong poin sabaton id nazatan hobi kinavas. Minabosi sinavan doid di Vozon Montili datin Sri Panglima Datu Julia Salag pinggi samana diho kampai no poin vuhai do tungkus kobasanan id pomonan kreatif hobi no id film. Saya betul-betul rasa teruja. Sebab kita setiap masa kita di negeri Sabah ini terlalu banyak realitinya, amalan-amalan seperti ini daripada turun-temurun, dan apabila difilmkan rasanya itu permulaan yang baru untuk anak-anak kita yang kemudian nanti melihat bagaimana kehidupan bebelian itu sebenarnya. Pinampabos nogi zosido do kaunsikaan noi mazaan miampai do film kinaizanon ipapoin vuhai kavo ngavi ke kompito tuhun mo gigizon dusun yono pangavokon tinau ikiva id Sabah. Datu Julia zosido penogi imohingon Tagazo kotinanan mo fakat titipan amal sinavan hahansanon tuhun ngavi Sabah Mutiara GRS tinubung na magagano abal kapas minintong do wayang poimbida mantra id Kota Kinabalu. Namo diho ahansan di petunuh de film diho Chester Pang do tumiambus otuhun ginemuan menokadung film kinaizonon montok pepoin sabat kehansanan do id di pepoin pagat do pembangunan kreatif id Sabah. University Malaysia Sabah UMS Maza Akademi Seni Teknologi Kreatif Astif kogompit papavakas do pembangunan film kinaizanon Maza Kompetimpunan ababazan kavavagu sinematik digital. Minabosi Dekan Dino Profesor Madya Dr. Zairul Anwar Mad Dawam Kompetimpunan ababazan ijazah sarjana muda sinematik digital kanu memantod ekosistem pembangunan kreatif Sabah hobino id kaganan don film. Ababazan di Timo Govit pengin samakan ikos sudong miampai kebuon teknologi timpu baino kampaino penggunaan teknologi kepenadaan tabba AI id kelaja kepenadaan film. Saya rasa inilah satu masa yang sangat sesuai untuk kita menawarkan program filem sinematik digital sesuai dengan perkembangan teknologi semasa, dan kita mengharapkan program ini akan mendapat sambutan daripada penggiat-penggiat industri sendiri dan juga anak-anak muda di Sabah. Natubungan isi dado RTM id Minggu Kerjaya Seni 2025 himo id UMS. Namot diho minabosi Presiden Koisaan Pekalaja Professional Film Malaysia Profima Khalil Saleh babazan diti menak umbanganon dari ketundan kabahan id pemohonan film Vinon kreatif. Jadi kita mengharapkan bahawa bakat-bakat baru daripada Sabah akan muncul untuk mewarnai industri filem Malaysia dan juga boleh menggapai hingga ke dunia. So kami di Profima sentiasa memberi sokongan yang kuat
kepada sektor pekerja filem dari segi ilmu, dari segi hak untuk sebagai seorang pekerja filem dan juga segala-galanya tentang kerjaya, kita akan memberi sokongan penuh lah. Petunda o Polis Tawau Id Ahal Komohigan montok menghio kozo vinasi kapanaon da Babazan Madani Rakyat PMR ikan jul tumimpun kosizam gisom kepadam iso vuhan kohimoditi Id Tawau. Kalaja do pungavi papangko penamangan Komohigan om trafik Id po ompus Babazan do poin panau. Kita telah mengaturkan penugasan anggota untuk kawalan keselamatan orang ramai, begitu juga dengan kawalan ke atas VIP yang hadir. Kita juga mengadakan kawalan keselamatan dan lalu lintas di sepanjang laluan bagi memastikan kesesakan ini dapat diatasi apabila Tawau menjadi tumpuan orang ramai pada tempoh tersebut. Pintamangan Komohigan nga sakadazon nogi do tinimungan gerakan tinimungan Kalajatawan om Marin, Rela, tinimungan Komohigan tuhun Ginumuan, bomba ombo gizan kikwasa kinaizanon PBT. Ababazan Madani Rakyat PMR, duvong ibu duvong pedom himo, ikan jul id natadon konsol kakadazan Tawau, pisa sama paimagonon di Huguan Montili, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pinapa bos momo guna do sokadung doid hala 7 impoon papaing kudi subsidi tontohu manuk id kelalahano mi pangan tuminimpun di ko iso vuhan ko himo nakatahib sebagi hang pakazan doi sistem subsidi di hobi kikobu on potindoi om kidim poton. Doid pinanihian do RTM id hongkod pogun noihaan otuhun ginumuan inotubungan humansan moy do keponjulan diho pitonudon do palan Komohigan hobino de tinimungan di Ausongkuo koimauan. Kerajaan boleh kurangkan ataupun hapuskan terus subsidi telur atau ia membebankan, tapi mungkin boleh banyakkan lagi program macam jualan rahmah ke khususnya di kawasan luar bandar bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan di luar sana. Kita harap kerajaan akan memikirkan satu strategi baru supaya orang yang B40 ini sahaja yang mendapat subsidi ini. Untuk kebaikan kerajaan dan juga untuk rakyat kita lah. Diharapkan kerajaan kena fikir bagus-bagus lah, teliti balik untuk mencari solusi supaya dapat terus membantu golongan yang kurang berkemampuan bukan saja di Sabah tapi seluruh Malaysia ini. Inka kapo di vaguiti abal ay kadazan do baino diti sumusu tapas diti abal dongo subab Sarawak izo Jason Bantoy dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Kopi Vosian.